Father, we thank you for this wonderful moment. Bapak Surga, kami bersyukur untuk saat yang indah We ini. commit this time in your hand. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Whenever we seek your presence, you are so faithful to be in the midst of us. Ketika kami mencari hadirat-Mu, Engkau begitu setia untuk berada di tengah-tengah kami. We need your Holy Spirit. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Whoever asks you, Siapapun yang meminta you kepada-Mu, are so faithful to give them the Holy Spirit. Engkau begitu setia untuk memberikan Roh Kudus-Mu itu. We need the spirit of revelation and the spirit of Kami understanding. memerlukan Roh pewahyuan dan Roh pengertian. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Bless this ministry. Engkau memberkati pelayanan ini. Bless the word this evening. Berkatilah juga firman-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Give all the glory to you. Semua kemuliaan kami serahkan In Jesus' mighty name dalam I pray. nama Yesus yang dahsyat. And everyone say, Dan setiap kita berkata, Amen. Amin. Please Silakan duduk, saudara. bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Saudara, salam dari Tabernacle of Holiness Malaysia. Good to be here again Senang sekali bisa ada di sini kembali, saudara. after a few years back. Setelah beberapa tahun ya. Just take with me the book of Song of Song, chapter 4, verse 12. Kidung, saudara ya. Kidung Agung 4:12 ya. 4:12, saudara ya. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Kidung 4:12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Here we see of Solomon telling something to the spouse. Jadi di sini kita melihat Salomo berbicara kepada istrinya ya. Solomon is a bridegroom. Dia itu Salomo itu pengantin pria He's talking to his bride. dan dia sedang berbicara kepada pengantin wanita. So our bridegroom is Jesus Christ. Saudara, pengantin atau mempelai kita adalah Yesus Kristus We are as a bride. dan kita itu pengantinnya. And what this book is written by Solomon, King Solomon. Kitab ini kan ditulis oleh Raja Salomo. He was a man of wisdom. Dia itu seseorang yang penuh hikmat God gave him wisdom. dan Tuhanlah yang memberikan hikmat kepadanya. The Bible talks about two kinds of wisdom. Nah, kita berbicara tentang dua jenis hikmat. One is worldly wisdom. Yang pertama adalah hikmat dunia. Secondly is a godly wisdom. Yang kedua adalah hikmat ilahi. We should be wise or discern what kind of wisdom is operating in our life. Saudara, kita harus bisa mengenali ya jenis hikmat yang bagaimana yang sedang ada di dalam hidup kita. Book of James in the New Testament is talking about that. Yakobus di dalam kitab Perjanjian Baru berbicara tentang hal What itu. is the fruit of the worldly wisdom? Apa saja buah daripada hikmat dunia? So by his wisdom, Jadi oleh karena hikmatnya, he wrote many poems, dia menulis banyak sekali puisi, saudara. songs, Juga lagu-lagu and very meaningful words. dan juga kata-kata yang sangat penuh makna They call proverbs here. yang disebut sebagai Amsal ya. So here when he sees his fiancée, Jadi di sini waktu dia melihat tunangannya, he says something that you are a garden enclosed. di sini dia mengatakan engkau itu kebun tertutup. Sometimes enclosed it means this is a garden. Garden is full of resources. Saudara, kebun itu kan penuh dengan sumber daya ya. A gardener go to the garden. He work in the garden, plow the land, and do the landscaping and plant something and bring the house. Nah, tukang kebun itu kan mengerjakan tanah di kebun, saudara ya. Dia kasih pupuk, dia tanemin, nanti dia bawa masuk hasil tuaiannya. He will choose the best land. Dia akan cari tanah yang terbaik ya. If the land is something wrong, Nah, kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan tanahnya, he will fence the land. maka tanah itu akan dipagerin. He start to cultivate the land. Kemudian tanahnya itu mulai dikerjakan. He start to put fertilizer. Ya, He mulai. start, make the land to be fruitful. Dia mulai kasih pupuk tanahnya supaya tanahnya itu jadi subur. He need to remove many things, unnecessary things. Nah, mesti banyak sekali hal-hal dibuangin yang nggak perlu-perlu di tanah itu. Church is something like a garden. Nah, saudara, gereja itu sama seperti satu kebun. And what King Solomon says, you are enclosed. Nah, Raja Salomo mengatakan engkau itu kebun tertutup.
We can say that you are in a locked up situation. Berarti kan sama juga kita bisa mengatakan kita berada di dalam keadaan yang lock up. Dear brothers and sisters, Nah, saudara-saudari, if the gardener locked up the garden, it means he going to work upon the garden. kalau tukang kebun itu sampai melock up atau menutup kebunnya, berarti kebun itu dia akan kerjakan sesuatu di situ. It means maybe people see, wow, yeah, this garden is always look like locked up. They block everything. What is happening inside? Mungkin ya, saudara, orang yang lihat selalu akan tanya, ya ini kebun kok kayak ketutup terus, itu memang ada apanya, sedang ada apa di dalam. Many things running through their mind. Ada banyak hal yang sedang dipikirin. Why this is a very good land? Kan ini tanah yang baik. Why now in the locked up situations? Kenapa sekarang justru di lock up? If the gardener locked the garden, Kalau sampai tukang kebun itu menutup atau mengunci kebunnya, it means he going to work upon the land. berarti dia itu akan atau mempunyai pikiran mengerjakan tanah daripada kebun itu. Today many people's life are look like this garden. Saudara, sekarang banyak sekali kehidupan kita ya kelihatannya seperti kebun seperti ini. Maybe you have a lot of resources. Mungkin kita punya banyak sekali sumber daya. The Bible says something like that. Nah, kita berkata begitu. You are the garden enclosed, my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain seal. Kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Yeah. Maybe sometimes our finance look like in the locked up Saudara, situation. mungkin saja ya keuangan kita kelihatannya seperti lock up ya. Maybe sometimes we ask our prayer leader, our church pastor, can you pray because something is happening to my business? Mungkin kita tanya sama pemimpin PD kita atau pastor kita ya, bisa doakan ya karena ada sesuatu yang terjadi. All the while it's working good, but now I don't know what happened. It's look like nothing is progress. Selama ini sih baik-baik aja, tapi kok sekarang mendadak kok kelihatannya nggak ada hasilnya. Oh, my marriage life was very good. Pernikahan saya sih oke-oke. Yeah, I spent time years with my spouse, with my fiancé. Bertahun-tahun saya ini berada bersama dengan pasangan saya. We had a good understanding. Kami ini saling memahami satu sama We lain. love each other. Kami saling sayang. We married. Kami sudah married. We spent millions of money. Kami sudah menghabiskan berjuta-juta duit. But something happened after the marriage. Tapi setelah pernikahan, All the while it's gone well. tadinya semuanya oke. But suddenly something happened. Tahu-tahu terjadi sesuatu ya. It looked like dry. Kelihatannya kok kayak kering gitu. I don't know how to see my husband. Saya sampai nggak ingin juga ngelihat suamiku. My husband, he got lost the love, the first love in me. Suamiku juga kehilangan kasih yang mula-mula buat kepada saya. It looked like my life is in the locked up situation. Kelihatannya kok hidup saya seperti lock up gitu loh. I cannot do anything. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maybe you can say like this. Mungkin kita bisa bilang begitu, My saudara. business was running well. Mungkin kita bisa bilang bisnis saya tadinya sih My baik, finance was very good. keuangan baik, But I don't know what happened. tapi saya nggak tahu juga apa yang terjadi ya. Something is locked up. Seakan-akan kayak lock up I gitu loh. cannot see the progress in my Saya business. juga nggak bisa lihat kemajuan dalam bisnis saya. All the while people who dealing with me in this business, the contractor or anyone, all this while is good, but something now is stopped. Tadinya segala sesuatu yang berkenaan dengan bisnis saya, kontraktornya, dealernya, semuanya tuh berjalan baik. Nggak tahu tiba-tiba kok bisa stop ya. Sometimes our relationship with other people. Kadang-kadang saudara, hubungan kita dengan sesama kita. What happened? Apa yang terjadi, saudara? Sometimes we bingung ya. We are so much worried. Kadang-kadang memang saudara bikin kita kan khawatir ya. I said, Apa ini? there are something it look like a tight me. I cannot come out. Sepertinya kok kayak saya ini kayak keikat ya, nggak bisa lepas gitu loh. Are you going through this kind of problem? Apakah kita ada yang ngalamin seperti ini? If you're going through in this kind of Nah, situations, saudara, kalau saudara mengalami keadaan seperti ini, the Bible is telling that nah kita berkata, you are a garden, maka saudara itu kebun, garden full of resources. kebun yang penuh berisi sumber daya, But it was locked up now. tapi sekarang dalam keadaan lock up. So don't give up hope.
Jadi jangan putus asa, Don't get frustrated. jangan frustrasi, Don't complain. jangan komplain, Don't anger with God. jangan marah sama Don't Tuhan, grumble with God. jangan ngomel sama Tuhan. Be patient in the presence of God. Sabar aja di hadirat No Tuhan. matter what situations you are going through. Apapun juga lah keadaan yang sedang kita It can be hadapi. anything happen you are going through. Bisa apa aja yang sedang kita hadapi Leave sekarang. it to God. Serahkan sama Tuhan. Trust God. Percaya aja sama Tuhan. Wait upon in His presence. Nantikan di hadiratnya. Because for any questions, any problem, there is a way, there is an answer from God. Sebab untuk setiap pertanyaan, setiap masalah pasti ada jawaban Tuhan. Sometimes we need to, sometimes certain things look like dry. Kadang-kadang sih memang ada yang kelihatan kayak kering gitu ya. Sometimes we feel our prayer never answered by God. Kadang-kadang rasanya doa kita kok nggak dijawab. Nothing is happening. Nggak terjadi apa-apa Look juga. like I'm so far from God. Kelihatannya rasanya kok Tuhan tuh jauh ya. Sometimes look like God is shut His ear. Kelihatannya kok kayaknya Tuhan tutup telinganya. He doesn't want to talk to me. Dia nggak mau bicara sama saya. I feel a kind of a dry in my spirit. Saya rasanya roh saya kok kayak kering. Are you going through this kind of situations? Apa ada yang ngalamin kayak gitu, No saudara? matter what the world is going through today. Saudara, apapun juga yang sedang dialami dunia saat ini, No matter what kind of situation the economy in the country. saudara, bagaimanapun juga masalah ekonomi negeri kita, But our focus must be in our God. tetapi biarlah fokus kita tetap ada di dalam Tuhan Our kita. trust in God should not be shaken. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan kita tidak boleh Because goyah. the God who called you and me, He is so faithful. Karena Tuhan yang memanggil saudara dan saya itu begitu setia. Those who have put their trust in God, He will never fail you. Siapa saja yang menaruhkan percayanya kepada Tuhan tidak akan pernah I'm dikecewakan. going to show you Saya akan tunjukkan saudara, the same situation keadaan yang sama in the Old Testament. di dalam perjanjian The lama children of Israel going through and facing this kind of a situation. yang dialami bangsa Israel seperti ini juga. Please take with me the book of Exodus, chapter 14, verse 1 to 3. Keluaran 14 1 sampai 3 saudara. But because of that, before that, chapter 13, Sebelum itu saudara, Keluaran 13 dulu ya. verse 20, 13. verse 20. Ayat 20 saudara, Keluaran 13 ayat 20 dulu. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Okay, now we go to chapter 14. Sekarang pindah ke Keluaran 14, Yes, verse 1 to 3. Keluaran 14 1 sampai 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Now we see God spoke to Moses. Kan Tuhan bicara kepada Musa. So God brought these children of Israel from the land of Egypt. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. God brought them with a mighty hand, right? Dikeluarkan dengan tangan Tuhan yang kuat kan. Yeah, He brought them out from Egypt. Dibawa keluar dari Mesir, They brought them through wilderness to enter into the land of Canaan. dibawa masuk melewati padang gurun supaya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. So once they came out from Egypt, Nah, begitu mereka keluar dari Mesir, now they are in the place they call Sukkot. mereka udah nyampe di tempat yang namanya Sukot. It's not easy to lead this kind of a people. Saudara, ini ya nggak gampang ya untuk menjadi pemimpin daripada bangsa The ini. Bible school, the scholars, the rabbis, they says Moses lead 30 million people, Jews, from the land of Egypt to the land of Canaan. Saudara, para rabi, ahli-ahli Alkitab itu mengatakan bahwa Musa itu memimpin kira-kira 30 juta jiwa dari Mesir keluar. It's not easy. Dan itu nggak gampang, saudara. And Moses have to lead them in the wilderness now. Dan Musa harus memimpin mereka kan di padang gurun. Wow, leading 50 people or 20 people in the church. Amboi, ada habis, kepala aku pusing.
Saudara, memimpin 20 atau 50 jemaat di gereja aja udah bikin pusing ya saudara ya. Yeah, very difficult. Kan sulit sekali. This is 30 million Ini people. 30 juta katanya saudara. And one man. Dan satu tok loh, Musa tok loh. That's the one Moses here. Ya, Musa. So now they are encamped in Sukkot. Nah, mereka kan udah berkemah di Sukot. Sukkot is not their destiny. Tetapi Sukot itu bukan tempat tujuan mereka. Their destiny, their promise, their vision is the land of Canaan. Destiny mereka itu kan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sometimes we used to be like in some situations comfort zone. That's enough for me. Kadang-kadang saudara kita seperti ada di comfort zone ya, di tempat yang rasanya udah nyaman, udah sampai di sini ada cukup kok buat saya. Yeah, I got this enough for me. Kalau saya seperti ini udah cukup lah. Yeah, that one is with your wife is okay. Kalau itu dengan istri sih oke, saudara ya. I should have one wife. Comfort zone, my wife, okay, very Ya, good. istri satu ya. Don't expect another wife ya. Jadi jangan mengharapkan istri lain ya. Yeah, but some area, sometimes we need to work upon. Tetapi ada saudara beberapa area lain yang harus kita kerjakan. Even in the finance, Apakah itu keuangan, even in the family, atau keluarga, or in the ministry, atau pelayanan. we must work hard to see some progress. Kita itu harus kerja keras untuk bisa melihat satu hasilnya. Maybe our business is a small business. Mungkin bisnis kita kecil-kecilan aja. Don't think it's enough. Don't think it's enough. Rasanya kayak nggak cukup ya. Try to make some progress. Kita kepingin memajukannya. Work upon it. Kita kerjakan To expand. supaya bisa I melebar. want to tell you something. Saya mau kasih tahu saudara, The God who you worship today, Tuhan yang kita sembah sekarang ini, the God of Jacob, the God of Abraham and Isaac, Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, He is a God who expect His children to expand. memang Tuhan itu mengharapkan supaya anak-anaknya itu berekspansi. Yeah, He wants His children, your family to be expand. Karena memang Tuhan menghendaki anak-anak kita, keluarga kita itu berekspansi In the joy, dalam in sukacita, your spiritual di life, dalam kehidupan in rohani, your di dalam finance, keuangan, in the relationship. di dalam hubungan dengan If you have a sesama, relationship with God, dengan hubungan dengan Tuhan. expand your relationship with God. Biarlah itu meluas gitu loh, berkembang. Don't try to decrease. Jangan sampai itu merosot. It is the heart of God, Nah, hati Tuhan, the desire of God. kerinduan Tuhan. God want to bless His children Tuhan ingin memberkati anak-anaknya for you to expand. supaya anak-anaknya itu bisa berekspansi, berkembang gitu loh. Work upon in your business. Jadi bekerjalah dalam bisnis itu, Pray kerjakan. for the expansion in your family, Doakan untuk ekspansi, perkembangan dalam keluarga, the business, bisnis, even in the ministry. bahkan juga dalam pelayanan. God is expecting something great from you. Karena Tuhan itu mengharapkan sesuatu yang besar dari So kita. now God is telling, Jadi Tuhan sekarang bilang, tell my people, kasih tahu umatku, tell them from Sukkot, go to Etam. dari Sukot harus jalan ke Etam. You know, Etam, what kind of a place? Etam itu tempat yang kayak gimana sih? Chapter 14, verse 1 to 3. 14, 1-3 tadi saudara ya. Yeah, what we see here, Yang kita lihat di sini, and God is the one told Moses, take these children, the people, tell them go to Etam, yeah? ini Tuhan yang suruh ya saudara ya. Tuhan yang suruh Musa membawa bangsa Mesir ini keluar ke Etam. And these people the moment they went to the Etam, Nah, jadi mereka nurut, mereka udah nyampe ke Etam. you know what they found? Ternyata Etam tuh gimana coba? In front is sea. Di depan mereka ternyata laut. Why the Lord call us to go to the sea? Kenapa Tuhan manggil kita untuk nyampe ke laut gitu ya? How to cross the sea? Gimana caranya nyebrang? Maybe they would have thought like this. Maybe God will take us another way. Mungkin mereka mikirnya, ya mungkin ada jalan nyimpang-nyimpang sedikit yang bisa Tuhan bawa kita lewat jalan itulah. But now, so there is in front, there is something a bigger sea. Jadi kalau di depan mereka itu kan lautan luas. They cannot cross the sea. Udah nggak bisa diseberangin kan?
though they saw many miracles which did by God in the land of Egypt, Sekalipun mereka sudah melihat banyak sekali mujizat di tanah Mesir, but now this is different, tapi ini kan beda. totally different. Beda total kan? But they do not know God can do new thing every day. Mereka nggak sadar, saudara, bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang baru setiap hari If loh. you are children of God, Kita sebagai anak-anak Tuhan, expect new thing every day. harapkanlah terjadi hal-hal baru setiap hari. Every day, Setiap hari God can do something new in your life. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru dalam God hidup can kita. do something new in your business. Dia bahkan baru dalam bisnis kita, God can do something new in your relationship. baru di dalam hubungan kita dengan sesama. God can do something new in the land of Indonesia. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru di tanah Indonesia, di negeri Indonesia. Don't talk about the past. Jangan suka bicarain masa lalu. Don't dwell in the past. Jangan tinggal juga di masa lalu. Don't always thinking and memorizing, meditating about the past. Jangan terus-terusan dipikirin masa lalu tok. You know what the fellow told about me? You know what that fellow talked about me? Kamu tahu nggak ya, dia tuh ngomong apa ya tentang You know aku ya? how they cheated me? Tahu nggak kamu, dia tuh bohongin You know aku? how I lost? Tahu nggak rugiku Don't berapa? always talking, thinking and dwelling in the past. Jangan terus-terusan bicara maupun mikir tentang masa lalu. Say, I reject, let go of the past. Katakan aku tolak, aku buang masa lalu. The moment you let go of the past, Begitu kita buang masa lalu, then you will see God will start to do new things in your baru life. saudara kita akan bisa melihat Tuhan mulai melakukan hal-hal baru dalam hidup kita. How many of you really want to see something new in your life? Saudara, berapa dari kita yang ingin melihat hal-hal baru dalam hidup kita, saudara? If you really want to see something new, Kalau memang mau, yeah, saudara, you must cry. kita harus berseru-seru. Shout to the Lord. Berseru-seru kepada Pray to the Tuhan. Lord. Doa. Our God. Nah, Tuhan kita, The Lord says, Tuhan bilang, forget about the past. lupakan masa lalu. There's a scripture in the Old Testament. Ada satu ayat dalam perjanjian These lama. people of Jews, Israel, Orang-orang Yahudi, orang they always Israel, talking about the mereka past, selalu ngomong tentang masa lalu. remembering and dwelling in the past. Mereka ingat-ingat tinggal di masa So he lalu. called the prophets. Jadi dia panggil nabi-nabi, Tell them, kasih tahu, Tell them, kasih it's tahu. enough. Cukup, sudah cukup. If you continuously holding to the past, Kalau kalian terus-terusan mencengkeram masa lalu, I cannot do new things in your aku life. tidak bisa melakukan hal yang baru dalam hidupmu. If I want to do new things in your life, Kalau kalian mau aku melakukan hal yang baru, forget about the past. buang masa lalu itu. So now God going to do something new. Nah, sekarang Tuhan mau melakukan hal yang baru. But these children of Israel, they do not know. Tapi kan bangsa Israelnya nggak tahu, saudara. Instead they think like that, but they think like this. You know what? Why the Lord brought here in front is a sea, you know. Bisa aja kan mereka pikirnya gini, loh Tuhan kok bawa kita ke sini, depan ada laut kok. And so they cannot move in front. Jadi kan kita nggak bisa maju dong. Even they cannot turn to the left also. Mereka juga mau belok ke kiri juga nggak bisa. Because the left and the right, it is a mountain Sinai range. Sebab saudara yang mau belok kiri, belok kanan itu tebing daripada pegunungan Sinai. It is a mountain edge, you know. Jadi kan tebing itu kayak, ya tebing lah. They cannot cross or pass by that mountain. Juga nggak bisa diseberangin kan. They can fall in any time. Mereka tuh bisa aja jatuh ke jurang itu setiap saat. This is not a one person. Our children, our people, they cliff tying the rope, and the cliff. This is not like that. Saudara, bukan kayak orang yang olahraga daki gunung itu bukan kayak gitu loh. This is 30 million people, Ini 30 juta jiwa loh. and this is a mountain edge. Dan ini Sinai. bukan seperti tebing daripada gunung They Sinai. cannot climb up there. Mereka nggak bisa memanjat, They cannot walk there. nggak bisa jalan. If they go there, Kalau mereka ke sana, next they will face the death. maka mereka akan menghadapi kematian. Even for the left and to the right is the same situations. Jadi kiri kanan tuh keadaannya kayak gitu. So they cannot move anywhere. Jadi kan mereka nggak bisa Front kemana-mana. is sea. Depan laut, Left and right is a mountain range. kiri kanan jurang kan. Okay, never mind. Better we go back to land of udahlah. Egypt. Oke lah, udah nggak bisa. Ya kita balik lagi ke Mesir aja. Now they turn back. Nah mereka balik ke Mesir. Oh, behind they saw Pharaoh coming with
powerful chariots and 600 armies is coming. Ternyata saudara, mereka melihat Firaun yang ngejar mereka, saudara, dengan membawa tentaranya yang gagah perkasa. Now he want to kill them. Nah, Firaun mau bunuh mereka. He said, you know what he said to them? Apa yang dikatakan Firaun tentang mereka? Maybe we can read here. Verse 3. Ayat 3 ya. Ya. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Look at them. Coba lihat, The wilderness has shut them. padang gurun itu sudah menerkam mereka. Oh, you left me and go. Oh, kamu suruh aku lepasin kamu. Sometimes the Satan also tease us like that. Saudara, kadang-kadang ya iblis tuh menggoda kita juga kayak gitu loh. Oh, you left me. Oh, kamu tuh tinggalin You aku want to ya. live a holy life. Kamu kepingin hidup yang suci ya. You want to pray to Jesus. Kamu mau doa kepada Yesus ya. You don't want to gamble. Kamu nggak mau judi lagi. You don't want to do sin. Kamu nggak mau berdosa lagi. You don't want to worship me, pray to me. Kamu nggak mau lagi CS-an sama aku. Oh, see, because some of us, we like to share the gospel to the people like this. Kadang-kadang sih saudara, kita kalau nginjil ke orang lain tuh kayak gini saudara. If you come to Jesus Christ, Nanti kalau kamu terima Yesus Kristus, no sickness to you, you know. tidak ada sakit If penyakit. you believe Jesus, Kalau kamu percaya kepada Yesus, you will be no lack of money. kamu nggak bakalan kekurangan If you duit. believe Jesus, Kalau kamu percaya Yesus, everything will be perfect, good. segala sesuatu akan menjadi baik, sempurna. Where the Bible God say like that? Saudara, di mana Alkitab bilang begitu? Sometimes some people they go to share the gospel to the people like that. Kadang-kadang mau ada orang yang nginjilin orang tuh kayak gitu loh. There is a problem. Itu masalah There saudara. will be a temptations. Pasti ada godaan. There will be a situations. Pasti ada masalah-masalah. But here, Tetapi di sini Jesus Christ Yesus is Kristus, so faithful to you. Dia begitu setia kepada kita. No matter how much problem you are going through, Seberapa banyak pun masalah kita, whenever you cry, kalau kita berseru-seru, whenever you struggle, kalau kita benar-benar seperti bergumul when you call Jesus dan Christ, kita menyerukan nama He is Yesus, so faithful to hear your Dia voice. itu begitu setia untuk mendengar suara kita. Believe in saudara. Jesus Christ. Percaya kepada Yesus. That's the one. Book of John chapter 3 verse 16 saying that Yohanes 3:16 berkata seperti itu. the Father, He gave His only begotten Son because He so much loved the world. Tuhan Bapa itu memberikan putra tunggalnya karena Dia begitu mengasihi Because He dunia. loved you, He gave His Son. Karena Dia mengasihi kita, Dia serahkan Why He gave putranya. His Son? Kenapa Dia kasih anaknya? For the people who put their trust in Jesus, for them not to perish. Maka diberikan anaknya itu bagi kita-kita yang percaya supaya kita tidak binasa. Now the Satan is teasing them. Nah, si setan ini menggoda. Sometimes the Satan, the evil spirit, he would like to talk to you like that. Saudara, kadang-kadang roh jahat suka ngomong gitu sama kita, bisik-bisik kayak gitu juga. What you found in the Christianity? Kamu ya masuk Kristen itu kamu dapat apa emang? You pray and pray and pray, morning prayer, afternoon prayer, night prayer, Sunday church, you give tithes. Nothing you can see, right? Kamu doa pagi, doa siang, doa malam, kamu kembalikan perpuluhan, kamu nggak ada hasilnya, kamu nggak lihat hasilnya kan? Sometimes we used to talk to our friends. Kadang-kadang ya, teman-teman kita dia omongin begitu juga. Sometimes Teman-teman. the husband wife talk like that. Kadang-kadang suami istri pun ngomongnya kayak gitu. We give so much tithes. Kita sudah kembalikan perpuluhan segitu We ya. already pray so much. Kita juga sudah banyak doa. Sometimes the husband tell the wife, you all the time go to church, pray. Nothing happens, see our business. Kadang-kadang suami bilang sama istrinya, kamu tuh ke gereja terus-terusan doa. Coba lihat bisnis kita ini hasilnya apa. We are going through some terrible problem. Sekarang kan kita ngadepin masalah. Now you say you want to go to church. Sekarang masa kamu bilang mau ke gereja You lagi? think apa, you gila ya? We have problem. God never answer our prayer, ma. Kita punya masalah, Tuhan gak pernah jawab loh doa kita. Yeah, sometimes we think we talk, we asking questions like very wisely, you know. Saudara, kadang-kadang kita pikir kita merasa pinter ya, tanya-tanya seperti itu ya. The Satan sometimes tempt us like that. Memang saudara, setan kadang-kadang menggodanya kayak gitu. Pharaoh say the same thing. Nah, Firaun bilang sama. See, Coba kamu lihat, the wilderness has shut them up. padang gurun tuh sudah mengurung kamu. Oh, your weakness, Kelemahanmu, your problem, masalahmu, the thing which the Lord asks you to remove, He doesn't want to remove, He's still holding that.
that is already shut you up. Hal-hal yang sama Tuhan disuruh buang, kamu nggak buang-buang. Nah itu yang kemudian mengurung kamu. Now you are in the hot soup, do not know what to do. Sekarang kamu dalam keadaan nggak tahu mesti ngapa-ngapain. That's the thing we can see here. Nah itu kita bisa lihat di sini, saudara. You know the word Etam. Etam, saudara, nama Etam. The Lord told Moses, tell them from Sukkot go to Etam. Kan Tuhan yang suruh Musa, pimpinlah mereka dari Sukot ke Etam. Etam means, Nah Etam itu artinya, in the Hebrew di language, dalam bahasa Ibrani ini, it means the original meaning. ya artinya kan yang asli ya, arti aslinya. Locked up situation. Itu artinya adalah situasi yang lock up. It means God sent them into the locked up situation. Berarti kan Tuhan yang mengirim mereka ke situasi yang locked up. Sometimes God will send you in certain locked up situation. Kadang-kadang memang Tuhan kirim kita ke dalam situasi yang locked up. But sometimes we do not understand. Kita nggak ngerti lah itu. Why? Lord, everything is okay. Then why you send me here? Kesemuanya kan baik-baik aja lah Tuhan. Kenapa kita dikirim ke sini? 1998. 1998. I was work. Then I had a good money, good salary. Saya itu kerja, gaji saya baik. So I love so much Jesus Christ. Saya sangat cinta Yesus So I want Kristus. to learn more about the Word of God. Jadi saya kepingin belajar lebih banyak tentang firman So Tuhan. every day, all the Bible study and the seminar, all I will attend. Jadi semua pelajaran Alkitab, PA, semua seminar saya ikutin semua. In my mind, there's not at all that I will go do ministry. Saudara, di dalam pikiran saya nggak ada secuil pun pikiran saya mau pelayanan. Because what is in my thoughts is, I'm not fit to become a servant of God. Sebab pikiran saya ini nggak pantas lah jadi hamba Tuhan. But after I finish my theological Tapi studies, setelah saya menyelesaikan studi teologi saya, Prophet Amos, Jairatnam, and other prophets came to the church. You know, like that Sunday service, prayer meeting. Whenever they come, they look at me. Always, I'll sit in front. You know, no, I sit this side. They'll call me. Hey, you. God is calling you for ministry. Go. I said, setiap what? kali My ada son? No. Nabi Pak Amos atau teman-temannya gitu ya datang pada saat ibadah hari Minggu, saya ini duduk di depan gini, selalu mereka nunjuk saya, Tuhan panggil kamu untuk pelayanan. Saya bilang, saya enggak. Finally, God spoke to me. Akhirnya Tuhan bicara sama saya. My senior pastor, they never forced me. Kalau pendeta senior saya, dia nggak pernah maksa saya sih. So the Lord spoke to me. Tapi Tuhan bicara sama I saya. resigned my job. Saya resign, saya keluar dari kerjaan I saya. took my 2 sons, baby here. Saya masih putra saya 2 masih baby. And my wife told me, yes, I pray I have a peace. We can go for a full-time ministry. Dan kemudian istri saya bilang, iya saya udah doa. Rasanya memang sepakat ya damai, kita bisa terjun pelayanan full time. In Kuala Lumpur, when I work, the salary is good. Waktu saya kerja di KL, saudara, itu gaji saya baik. Now the pastor, my senior pastor said, okay, you go to this place. This is very far, 200 kilometers away from Kuala Lumpur. Saudara, small town. Pendeta senior saya bilang, oke, kamu mau pelayanan, terjun full pelayanan, kamu pergi ke desa itu 200 kilo dari tempat saya, itu tempat kecil, desa kecil. They will give very little pay. Mereka tuh kasih persembahan tuh sedikit. But in the beginning, I have a very good faith and love for God. I said, okay, I can survive, no problem. Tapi di awalnya, saudara, saya punya cinta pada Tuhan besar sekali. Saya bilang, pokoknya aku pasti bisa ngatasin. The very first day, hari pertama, saudara, they sent me to the place. Saya kan diutus ke tempat itu. After that, they all left the place. Setelah itu mereka semua pulang. In the night, malam, I sit downstairs. I don't want to show my wife. I sit downstairs, down there. I cry to the Lord. Saya tuh duduk di lantai bawah, saudara, karena saya nggak mau istri saya lihat. Saya sendirian, saya nangis di situ. I don't like this place. Saya bilang saya nggak suka tempat ini. I was in Kuala Lumpur. Saya kan ada di KL. Look at this town. Coba lihat ini desa ini. It's town, but look like a jungle. Memang kota, tapi kelihatannya kok kayak hutan. 6 o'clock, everything closed, no shop there. Jam 6 semua udah tutup, nggak ada toko. Kuala Lumpur 24 hours got shops. KL kan 24 jam ada toko buka, saudara. Jalan-jalan cari makan, bagus. Everywhere got makan. We can go find, but here nothing.
Kalau di situ, di tempat itu nggak ada. I said, Lord, why you brought me here? Saya tanya Tuhan, kenapa saya diutus ke sini I Tuhan? do not know the plan of God, Saya nggak tahu rencana Tuhan, saudara. but I was patient in the presence of God. Tetapi saya ini bersabar di hadirat Tuhan. I and my wife, you know, in the beginning, in the ministry, we tried to control ourselves in every area. Saudara, di awal-awal pelayanan ya, istri saya dan saya itu berusaha mengendalikan diri di dalam segala hal. God never called you. Saudara, Tuhan tidak akan pernah panggil kita You cannot stand in the ministry. di mana apabila kitanya sendiri tidak tahan berada di dalam pelayanan itu. It is already 27 years. Sekarang sudah 27 tahun, saudara. Beginning is very difficult Di situation. awal itu keadaannya sangat amat berat. But I do not know how to see the future in the ministry. Saya juga tidak bisa melihat masa depan pelayanan saya pada waktu itu. But God sees my heart. Tapi Tuhan lihat hati saya. I remain faithful in the presence of Saya God. tetap setia di hadirat Tuhan. These children of God, Nah, anak-anak Tuhan ini, now they do not know what to do. mereka nggak ngerti mau ngapain. So there is no way for them to turn. Mereka nggak tahu mesti berpaling ke arah mana. Now they have to look up to God only one place. Sekarang kan hanya bisa berpalingnya ke atas, saudara. Satu Front tempat. cannot, left and right cannot, behind enemy is coming. So there is no way, no choice. Berpaling ke depan nggak bisa, belakang nggak bisa, kiri kanan juga nggak bisa. Jadi satu-satunya ke atas kan? Same way how Psalmist says here, Psalms Sama juga 121. saudara, seperti yang dikatakan oleh pemazmur di I will 121. lift up my eyes where my helps come Aku from. mengangkat pandanganku ke atas, dari manakah datangnya pertolonganku. But something happened. Sesuatu terjadi. The moment they lift up their eyes, Lord, what is happening? Our children, our people are going to die because Pharaoh is coming, chasing after us. Begitu mereka mengangkat pandangan ke atas dan mereka berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi? Ini Firaun lagi ngejar semua kita, bakal mati. If you are going through this kind of Saudara, situations, kalau kita mengalami yang seperti ini, remain faithful. tetaplah setia. Put your trust in God. Taruh percaya di dalam Continue Tuhan. worship the Lord. Teruslah worship Tuhan. Don't give up hope. Jangan putus God harapan. is speaking to see some of you here. Tuhan sedang berbicara kepada Don't beberapa di give antara up Anda. hope in any situation. Jangan sampai ada putus asa apapun Your masalahnya. breakthrough is coming. Karena terobosan Anda sedang mendatang. Your God who called you will never put you in shame. Saudara, Tuhan Anda yang memanggil Anda tidak akan pernah bikin Anda merasa malu. When you know in all these locked up situations, Di dalam keadaan locked up ini, they are looking desperately cry to the Lord. mereka itu dengan sangat terdesak. We are going to die. Tuhan, kami bakal mati. You call us, oh God. Tuhan, Engkau panggil Lord, kami. you brought us here. Engkau yang membawa kami ke sini. God send you to the Etam situation. Tuhan yang mengutus kami ke Etam. If God put you in Etam, Saudara, kalau Tuhan taruh kita di Etam, wait until God open the door for you. saudara, tetaplah tunggu sampai Tuhan buka pintu buat He kita. will never send you back. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita pulang He kembali. will never hand over you in the enemy's hand. Tuhan tidak pernah mengoperkan kita ke musuh. He will never allow your enemy to touch you. Dan dia tidak akan pernah membiarkan musuh itu menyentuh kita. Obedience is better than sacrifice. Saudara, ketaatan itu lebih baik daripada pengorbanan. Remain faithful in Tetaplah the setia. locked up situation. Di dalam keadaan yang lock up tadi, When they cry to the Lord, waktu kita berseru kepada Tuhan, something happened. sesuatu terjadi. Chapter 13. Pasal 13, Exodus saudara. chapter 13, Pasal 13 verse 21. ayat 21, saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Here, this is the first time they saw a huge cloud cover them. Ini adalah pertama kali, saudara, bangsa Israel melihat ada awan besar nutupin mereka. The Bible school, I mean the Jews, the rabbis, you know, the Bible school scholars, you know, Nah, saudara, para rabi Yahudi, para ahli-ahli Alkitab ya, they said this is the first time they saw, I mean God sent
the cloud to protect them. Nah, kali ini adalah pertama kali Tuhan itu menunjukkan atau menurunkan awan untuk nutupin mereka. Wow, there are a lot of goodness took place under this cloud. Ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang terjadi di bawah awan ini, saudara. For 40 years, Jadi selama 40 tahun baju batik ini gak ada bau, bajunya nggak ada. always perfume, Selalu harum ya, seperti parfum, and saudara. their pants look new all the time. Ya, celana kelihatan kayak baru terus. They walk in the wilderness. Padahal mereka tuh kan jalan di padang gurun loh, saudara. 40 years, 40 tahun loh. their sandals never get torn in anything. Alas kaki mereka itu nggak rusak-rusak. We should give a clap offering to the Lord. Harusnya kita memberikan tepuk tangan kepada Tuhan. We should remain faithful in the presence of God. Saudara, kalau kita tetap setia di hadirat If Tuhan, God give you something, Tuhan berikan sesuatu kepada kita, the enemy cannot steal it away from you. maka musuh tidak bisa mencurinya daripada kita. No matter how many days, Berapa hari no pun, matter how many years, berapa tahun pun, wait in the presence of God. tetap tunggu di hadirat Tuhan. Receive the word, the promised word from God. Terima janji Tuhan itu. If you got that word, Kalau kita menangkap firman itu, keep the word inside you. terus simpan di dalam. Pray about it. Declare. Confess the word. Perkatakan. God will never put you to shame. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, The saudara. devil doesn't want you to receive any answer word from God. Karena iblis itu nggak mau saudara itu terima jawaban dari Tuhan. Psalmist says, Nah, kitab Pemazmur In the book of berkata, Psalm, di dalam kitab Mazmur, they was protected by this huge cloud. mereka tuh semua terlindung di dalam oleh awan kemuliaan ini ya, tiang awan. So beautifully, very protectively, the cloud was protect them. Jadi awan ini ya melindungi mereka dengan luar biasa sekali, saudara. Not only that, Dan bukan itu aja, they saw the pillar of fire. mereka juga melihat tiang api. Wow, the pillar of fire is moved from the tent, from the front, go at the back, and block the evil force and give light to the children of Israel. Nah, tiang api itu dari depan mereka bisa pindah, saudara, ke belakang, saudara, untuk supaya musuh tidak bisa melihat bangsa Mesir, dan api itu menerangi mereka. It was there, it was lead them until 40 years. Dan itu loh yang memimpin mereka selama 40 tahun. Look at this. Coba kita perhatikan, How saudara, God is so good. bagaimana baiknya Tuhan itu. In these 40 years, Di dalam 40 tahun ini, not one time, tidak there are sekalipun, few times ada beberapa kali they do mistake, disobedience, rebellions against Moses, Joshua, Caleb, and God. mereka itu bangsa Israel ini ya memberontak, saudara, melanggar hukum terhadap Yosua, terhadap Musa, terhadap Kaleb. Though they did that, Sekalipun mereka bersalah begitu, God never removed the cloud and the pillar of fire from Tuhan them. itu ya tidak pernah melenyapkan tiang awan dan tiang apinya loh. If God gives something to you, Saudara, kalau Tuhan memberikan sesuatu pada kita, God will never take it back. Tuhan tidak akan ambil kembali. Remain faithful to God. Tetaplah setia kepada Tuhan. Receive what the Lord is giving to you. Terima apa yang Tuhan berikan. Even it was for protect them for until 40 years. Bayangin aja, itu bisa melindungi mereka selama 40 tahun. Even these people of children of Israel, they stand before the wall of Jericho. Sekalipun waktu mereka berdiri di depan tembok Jericho, saudara. We can read the book of Joshua chapter 1 to chapter 5. Di dalam Yosua 1 pasal 1 sampai 5 ya. So Jericho was shut up situation. Jericho itu kan ketutup, saudara. It is locked up. Lock up kan Jericho-nya. No other people, outside people, the children of God can enter inside. Nggak ada siapapun juga dari bangsa Israel bisa masuk ke situ. But the Lord called them to worship the Lord. Tapi Tuhan suruh mereka worship Tuhan, When saudara. they start to worship, Nah, waktu mereka mulai worship, every day, one time, they round. setiap hari kan suruh ngelilingin sekali. On the 7th day, Hari ke-7, 7 times they 7 round. kali kan ngelilinginya. It is not easy. Kan nggak gampang, saudara. 30 million people. 30 juta orang. They round and round the circle. Mereka mesti muterin itu, saudara. Finally, the 7th time,
Akhirnya dia pas ketujuh kalinya God pressed down the wall into the earth. Tuhan itu seperti menekankan tembok Jericho itu runtuh. No matter what is locked up, Saudara, locking you up. apapun juga yang terlock up di dalam diri kita, Wait until God move in your life. tunggu sampai Tuhan membukakan hidup kita. Finally, I'm going to finish here. Akhirnya saya akan selesaikan In di the sini. book of 1 Samuel, Di dalam 1 Samuel, you can read about Hannah, kita bisa baca tentang Hana, the mother of prophet Samuel. ibu dari Nabi Samuel. She was a barren woman. Dia kan seseorang yang tidak punya anak ya. The Bible very clearly says, Nah, kita dengan jelas berkata, God shut up her womb. Tuhan yang menutup rahimnya. It is anything shut up in your life. Nah, apakah ada sesuatu yang tertutup dalam hidup Is kita? your womb shut up today? Apakah rahim kita ketutup Is sekarang? your bank, your finance shut up today? Apakah keuangan kita ketutup sekarang? Is your relationship with God and you shut up today? Apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan terketutup sekarang? Do you lost your children's love? Apakah kita kehilangan cintanya, kasih sayang anak-anak? Do you lost your husband's love? Apakah kita kehilangan kasih sayang suami? Do not worry. Jangan khawatir. You know what happened in this book? Apa yang terjadi di kitab ini? She never give up. Dia kan nggak nyerah. She went to the presence of God. Dia masuk hadirat Tuhan. She poured out her heart. Dia curhat, saudara. She called the Lord like this, the Lord of hosts. Dia tuh menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan semesta alam. She know about the God. Dia mengenali Tuhannya. There is a meaning why she called you are the Lord of hosts. Ada sebabnya, saudara, kenapa dia menyebut sebagai Tuhan semesta alam. He is a Lord of hosts for the heavenly thing. Dia itu Tuhan semesta alam untuk langit, untuk apa segala benda-benda di langit, And also he is a Lord of hosts to the earthly things. dan juga atas segala benda-benda di bumi. What she trying to say is, Maksud Hana berkata begitu sebetulnya. Lord, Tuhan, you are the Lord of hosts. Engkau itu Tuhan semesta alam. You are God who are blessed all the earthly things to be multiplied. Engkau itu Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang ada di bumi supaya bisa berkembang biak. Not in the heavenly things. Jadi bukan yang di langit. Sun never multiply. Ada yang belum tentu itu bisa berkembang ya, berlipat ganda. Stars never multiply. Bintang kan tidak melipat ganda. Moon never multiply. Bulan juga tidak melipat ganda. All the galaxies never multiply. Galaksi juga enggak multi berlipat ganda. Only God gave the ability, the power, the multiplication power to the earthly things. Kuasa untuk berlipat ganda hanya diberikan kepada hal-hal yang ada di bumi. Tree will multiply. Jadi kalau pohon misalnya kan bisa berkembang gitu ya. You take the seed, you plant, you plant, you'll get more harvest, more Begitu trees. ditanam, tunasnya kan numbuh lagi gitu. Fruit, you can able to multiply the fruits. Pohon buah pun bisa dimultiplikasi kan. You get married, can multiply. The human beings on the earth can multiply. Begitu kita married kan kita juga bisa melipat gandakan keturunan banyak orang. Lord, Tuhan, why you shut my womb? kenapa engkau menutup rahimku? You are the Lord of hosts who have power to multiply. Engkau itu Tuhan semesta alam yang punya kekuatan, kuasa untuk memultiplikasi. Now I pray to you, Father. Sekarang aku berdoa kepadamu, You are Bapa. the Lord who multiply. Engkau Tuhan yang memultiplikasi. Lord of hosts, Tuhan semesta alam, bless me. berkati aku. Remember me. Ingat aku. I am in the locked up situation. Aku sedang berada dalam keadaan lock My up. womb is shut up. Rahimku tertutup. If anything in your life is shut up, Saudara, kalau ada sesuatu dalam hidup kita tertutup, look upon the God. pandang Tuhan. He is faithful to you. Dia itu setia, saudara. Today, Hari ini, tonight, malam ini, He going to open the locked up situation. Dia akan membukakan yang terlock up itu, saudara. No matter what is shut up in your life, Apapun juga yang sedang tertutup, He will
make it open. Dia akan He will membukakannya. make it exist. Dia akan menjadikan sesuatu itu He will eksis. start to operate in your life. Dan dia akan mulai beroperasi, If you bekerja dalam believe, hidup kita. Kalau kita percaya, You will see the glory of kita God. akan bisa melihat kemuliaan. Father, we thank you for this wonderful Bapak, moment. terima kasih untuk saat yang indah ini. Let everyone look upon the God. Biar kita semua memandang Tuhan. Yeah, some of you have a marriage problem. Ada di antara saudara yang punya masalah pernikahan. Why you are so much worried about your brother? Ada yang sangat prihatin sekali tentang saudaranya. Yeah, your brother have going through some kind of a marriage problem. Karena saudaranya ini punya masalah di dalam pernikahannya. Who is the person? Ada orangnya di sini, saudara. You're praying for your brother's marriage life. Jadi saudara punya seorang saudara laki ini ya, Don't give up hope. dan punya masalah dengan pernikahannya. Don't going to deal Anda itu with prihatin sekali gitu. God going to deal with that person. Tuhan akan berurusan dengan orang itu. If you believe, Nah kalau saudara how many of percaya, you believe today? berapa di antara Anda bisa percaya hari ini, How many saudara? of you believe Jesus can do something great in Berapa di your antara life? Anda bisa percaya Yesus bisa melakukan bagi Some kita? of you looking for a job. Ada di antara kita yang sedang mencari kerja. I see two of you, you're praying for someone's to get a baby. Ada yang saya lihat saudara sedang doa supaya ada supaya bisa mengandung orang lain ya. Yeah, God going to Mendoakan orang bless the lain. womb. Supaya Tuhan itu memberkati rahimnya. Maybe you are here, Atau mungkin saudara ada di sini. maybe the person is in your home. Mungkin orang yang saudara doakan ada di rumah. But I have faith in God. Berimanlah kepada Tuhan. Whatever is shut up, Apapun juga yang sedang ketutup, but God going to open it. Tuhan akan membukakannya. Is there anything shut in front of you? Apakah ada sesuatu yang ketutup di hadapan saudara? Praise to God. Doa sama Tuhan. Believe, put your trust in God. Put your trust in God. Taruhlah percayamu Father, kepadanya. we believe in Jesus' name. Percayalah di dalam I nama pray Yesus. right now in Aku Jesus' berdoa name. di dalam nama Yesus sekarang. Lord, let everyone look upon the God. Biarlah kita semua Call memandang upon kepada Jesus Tuhan. Christ. Pandang kepada Yesus Kristus. God going to give you back what you lost. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari saudara. Nothing is impossible for Tidak God. ada yang mustahil bagi Tuhan. It is not enough only we pray. Enggak cukup kalau cuma doa toh, saudara. God is expecting something more from your life. Tuhan menghendaki sesuatu lebih dari hidup kita. Obedience is better than Saudara, sacrifice. ketaatan lebih baik daripada The pengorbanan. Lord want you to come closer. Tuhan mau kita lebih mendekat kepada Dia. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang In the Maha mighty Kuasa. name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Father, I commit this time in your hand. Bapak Surgawi, aku serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Thank you for your presence Terima this evening. kasih untuk hadirat-Mu malam ini. I believe, Lord. Aku percaya Tuhan. I thank you, oh God. Terima kasih Tuhan. Your word will never come back to you with an empty hand. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. It will fulfill the purpose that you set upon your life. Akan memenuhi maksud yang Engkau berikan untuk disampaikan. Tonight is their night. Malam ini adalah malam kami. Some of you, you're going to see some restoration in your life. Ada di antara saudara yang akan melihat pemulihan terjadi dalam hidup saudara. God is healing you this night. Tuhan sedang menyembuhkan saudara malam ini. God is restoring the broken relationship this Tuhan night. sedang memulihkan hubungan yang retak dengan seseorang. God is working upon your building. Tuhan sedang bekerja di atas bangunan saudara. Your boss is giving too much problem to you. Bos saudara itu terlalu kasih banyak masalah sama saudara. Someone working in your place. Ada seseorang yang bekerja di tempat saudara. They're giving so much trouble to you. Dia kok kayaknya terus bikin masalah terus gitu. You're never going to see the enemy in your life. Engkau tidak akan lagi melihat musuh itu di God dalam going to hidup deal with saudara. the enemy. God going to deal with your enemy. Tuhan akan berurusan dengan musuh itu. If you believe, Kalau saudara you're percaya, going to see the glory of saudara God. akan melihat kemuliaan Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih I Bapa. give you all the glory to you. Kemuliaan semuanya kami serahkan In Jesus' kepada-Mu. Di mighty dalam name I nama pray. Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you, Pastor.